14 মার্চ শনিবার 2026 কলকাতা নিউটাউন দ্য ওয়েস্টিন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূচনা বক্তব্য রাখেন ক্যাপিটাল কনক্লেভের আহ্বায়ক ইমন কল্যাণ ঘোষ বিনিয়োগকারীদের আস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন। কনক্লেভে নীতি নির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, বাজার বিশেষজ্ঞ এবং কর্পোরেট নেতাদের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং জন ব্রিট্টাসের। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট গ্লোবালের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন দেবিনা মেহরা, টিজিআই এসএমই দ্য ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজার্স এলএলপি-এর সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক অজয় ঠাকুর, রাশমি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সজ্জন কুমার পাতোয়ারি, ইন্ডিট্রেড দ্য ক্যাপিটাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের ন্যাশনাল হেড রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অ্যালায়েন্সেস গৌরব ধর্মারহা সহ আরও অনেকে। অংশগ্রহণ এমএসএমই ফলপ্রসূ আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে এই কনক্লেভ কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই রকম আরও অনেক সামাজিক চিত্রধারণ দেখার জন্য ইউটিউব চ্যানেল নিউজ পূর্বতারা টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার, লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। FI selling, FPI selling, many of the times I get very surprised that why we are so much focusing on FI selling and FPI selling. Because if I am not wrong, FI investment into the large cap or blue chip company, maybe around 50 or 100 companies they have invested. In the rest of the company, either there are AIF or portfolio investors or domestic funds that are lying. It was mentioning domestic savings was coming in the market. If you look at mutual fund inflows, if you look at insurance companies investing in markets, it was happening, and it was happening in a big way. But still, the markets were going down. And why? Everybody knows. FIIs were selling. Analyst, every market participant is telling. Earnings growth of Indian companies are expected to be around 10-12%. Now, if earnings growth is around 10-12%, and this is the entire listed universe. We know Indian currency on an average depreciates around 3%. Leave aside 2025 where it depreciated 6%. We should not consider the abnormal thing. So it depreciated about 2% capital gains tax. So what is he looking at after all this? So even if you take the top end of the earnings growth, which is 12%, 12 minus 3, 9, minus 2. So he is ending up with about 7% return. That is the, general assumption. Now, should an investor sitting in US be investing in an emerging market like India for a 7% return? Answer is probably no, and that's the reason why they were not investing. When US Treasury hitting a country like that, and they have been preparing for a war for decades, and also in terms of the whole, you can say, philosophy, mythology. It's a mythology of martyrdom. So, they are not the sort of people who will give up. And also, if you look at the geography of Iran, it is surrounded by mountains and deserts. No conqueror has been ever able to, in the history of the world, been able to conquer Iran. The difference between investing and trading? Because it's a very simple question. If anyone wants to... Or I think my friend Gurunath can speak on this. Yeah, please sir. The filters that are available in terms of rating, risk, area, type of investment I would like to make. Yes. But think of investment in the field by which we can enrich our human resources so that the inequality distribution in economic wealth is taken care of, which can be done by the in the field of investment. I would like to call upon Devina. একটু ক্যামেরার দিকে তাকান। Thank you, sir.
Thank you so much. Thank you so much. People are so afraid that even TCS or Infosys, this kind of a company won't be able to sustain this the job because of AI. This industry is going to face. I think I would like to understand from the industry veterans and those who are like into it. I think Gauravji, if you can say something on what AI can really have an impact on the software company like TCS and Infosys veterans or Wipro, because now I think they have come across investors across market cycles. Today, through Prudent Folks Fund, I focus on disciplined and strategic capital allocation across public and private markets with the objective of creating long-term sustainable value for investors. Tradition of dialogue with a global investment forum style, creating a platform where ideas meet capital and policy meets enterprise. So here, today we are honored to host an exceptional group of speakers whose work spans policymaking, capital. 2026, Chapter 1. Welcome. Now I hand over the dais to Mr. Joydeep Lahiri, who will be with you for the entire day and take over this. अवेयरनेस क्रिएट होगी एंड प्लस डिटेल जो बजट है उसके लिए भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट होगी. इट्स वेरी नाइस टू हैव ऑल द डिटेल टू एवरी पीपल. आशीष अग्रवाल फ्रॉम DDTC Exim Limited, अहमदाबाद. थैंक यू. कहना यही होगा कि यू कम अ लॉन्ग वे एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल. आपका शुभ नाम? मैं सचिन कुमार. बिजनेस आई एम हैंडलिंग ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ रश्मि. थैंक यू. काफ़ी बढ़ के आए हैं. आज से 20 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब से और आज के बीच में काफ़ी डिफरेंस है. हम आज के दिन ना केवल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम रिस्क भी सोच चुके हैं इन्वेस्ट करने. एंड ये सिलेक्ट लोगों की जगह अब घरों में पहुंच चुका है. तो हर कोई ना केवल सिर्फ FDs के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, बैंक डिपॉजिट सोचता है, गवर्नमेंट सेविंग्स, उसके बियॉन्ड आजकल कैपिटल मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी डिस्कशंस हो रहे हैं जो हम. इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सो आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, पहले तो ये बताइए. जो आपको बोलना अच्छा होगा. So it's a pleasure to be in Kolkata and talk about investing and convey that to a different audience. So यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में, एसेट एलोकेशन के बारे में, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी बातें करेंगे. ये भी बताएंगे कि निवेश करना या इन्वेस्टमेंट करना इतना मुश्किल भी नहीं है. आप बेसिक्स अगर ठीक रखें तो उतना भरी ज़रूरी है और उतना भरी काफ़ी है. তো রিস্ক থাকেই. একটা আনট্রাভেলড পাথ, সেখানে হাঁটতে গেলে মাঝে মাঝে তো হুমড়ি খেতে হতেই পারে, কিন্তু সেখানে আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করে সংগঠিতভাবে যেতে পারলে ভালো হয়. এই ধরনের কনসেপ্ট খানিকটা আইডিয়া দিতে পারে মানুষ. থ্যাংক ইউ. Raghunath Mullapur. I am representing Prudent Folks Fund Private Limited and we are a part of the organization of the capital company. थैंक यू. फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही रहेगा. थैंक यू वेरी मच. आपका शुभ नाम? गौरव धर्मारा, बिजनेस सर, नेशनल हेड डिस्ट्रीब्यूशन SBI म्यूचुअल फंड. थैंक यू. थैंक यू. योर नेम एंड डेजिग्नेशन? My name is Lakshmikant Kabra. By profession, I am a chartered accountant and I am an entrepreneur to manufacturing of pharmaceuticals. থ্যাংক ইউ. যে দেখুন, ইনভেস্টমেন্টের অসংখ্য অ্যাভিনিউ আছে, কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেট একটা খুব ভালো অ্যাভিনিউ. আপনি যদি বুঝে শুনে প্রপার অ্যাডভাইস নিয়ে ইনভেস্ট করেন, এবং আমার মনে হয় প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের এটা উচিত যে ক্যাপিটাল মার্কেটে পার্টিসিপেট করা, আইদার ডাইরেক্টলি অথবা মিউচুয়াল ফান্ডের থ্রুতে. আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? আমার নাম সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়. আমি লিটারেট ক্যাপিটাল বলে একটা অর্গানাইজেশন গ্রুপ চেয়ারম্যান. ক্যাপিটাল মার্কেট, ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে গত 35 বছর ধরে কাজ করছি. আমি ITC লিমিটেডে হেড অফ ট্রেজারি ছিলাম, তারপর রিলায়েন্স গ্রুপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের ছিলাম, তারপর আমি একটা গ্লোবাল ইকুইটি ফান্ডে ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম. এখন আমি লিটারেট ক্যাপিটাল ছিলাম. থ্যাংক ইউ স্যার.